Okay. Yan. Intake naman tayo, guys. Kaya. Okay. Yan. Double check. Check nyo, guys. Para hindi magtaklas. Check. Double check. Mahigpit na 25. Okay, ito naman. Okay, yan, number 1 yan, guys. Tapos next 3, number 3 ito, guys, ang magre-release. Number 3. Ito. Okay, yan, guys. Naka-release ang number 3. Ay, number 3 ito. Ayan. Release yan. 1, 3, 4, 2. Tapos exhaust intake. Luwang. Ang luwang, guys.
Okay. Ayan na guys. Number 3. Number 2 na tayo. Ay, 4. 1, 3, 4, 2. Stop. Nakatap. Number 4. Okay, intake naman tayo sa number 3. Dapat hindi kasya yung 0.25. Hindi kasya. Okay naman. Ito. Okay, next. Number 2. Balik tayo ng number 2. Okay. Guys, number 2. Ito. Check out. Number 1 na naman. Ayan guys. Number 3. 1, 3, 4. Next one. Three, four, go. Okay, guys, ini naman. Ito guys, wala ang 0.25 mm sa filler gauge, tapos 0.20 mm sa intake, 0.25 mm sa exhaust. Ilalagay ko na lang sa video guys. Okay, yan guys ang paano pag topi natin. Punta na tayo guys sa change oil. Okay, yan guys, nilagay ko na yung bagong gasket nya, cylinder head gasket. Ayan. Tapos konti lang ang ilagay nya guys na gasket maker, yung parang magiging rubber lang siya rin, tapos medyo patuyuin lang konti, hindi yung fresh na ilagay mo. Yan eh. Or mababali yung bolt.
spark plug. Linisan ko naman na yung spark plug. Balik ko na lang. Okay. Maglagap ako ng kwan ko guys. 0.88. 0.35. Igagap ko sa aking spark plug. Yan. Okay siya. Next, change oil tayo guys.